जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण प्रणाम करुच्ची 2026 मसीहा एप्रिल मास यही एप्रिल मास 12 राशि व्यक्तिशेष मानकर किभली भाव कटो कौन रही ग्रह नक्षत्र परिवर्तन संपूर्ण वीडियो आपण कहूँ आपण राशि अनुसार कौन मिल आपण फल जदि देखा 14 अप्रैल रे सूर्यंकर मेष राशि को गमन हम जे उच्चरे रोचे सूर्य याकि पणा संक्रांति रोचे आ तहित शुक्र आदित्य राजयोग बनुची 14 अप्रैल रे सहित 11 अप्रैल रे शनिंकर उदय अवस्था रही जदि आम देखा अप्रैल 19 रे शुक्र निज राशि वृष राशि रे प्रवेश करेंगे सहित जदि 10 अप्रैल को देखा बुध मीन राशि रे प्रवेश करेंगे तो जदि देखा एप्रिल मास प्रथम राशि हूँ मेष राशि एप्रिल मास आपणकर स्वास्थ्य सेमती किसी बहुत बड़ समस्या देखा नहीं कहीं आपणकर मेष राशि व्यक्तिशेष मानकर यही मास हूँ भरपूर ऊर्जा भरी रहिबार मास बा निश्चित भाव में तेज भरिबार मास तेणु क्यारियर रे बहुत बड़ बदलवा आसो 14 अप्रैल पर आपंकर सूर्य स्थिति अनुसार आत्मविश्वास आपंकर जाग्रत हो लव लाइफ टेंशन एप्रिल मास दूर हो आपंकर रही एप्रिल मसरे कौन ना आपन किसी भल कार्य आपको जो अटकी धन प्राप्तिर जुग आपणकर रही तो सहित आप मेष राशि व्यक्ति मैंने हनुमान चालीसा प्रतिनित्य पाठ करूँ जहाद्वारा राशि इष्ट होती हनुमान बहुत सफल आपको मिले। द्वितीय राशि हूँ आपणकर वृष राशि क्यारियर एथरक ये एप्रिल मसरे आपणकर निश्चिंत भाव स्थिरता रहिबो आउ बड़ टेंशन आपणकर दूर हो शुक्रंकर राशि परिवर्तन सुख निहात भाव आप एप्रिल मसरे प्राप्ति करने को जाऊँ सहित आपण परिश्रम फल आपको निश्चिंत मेहनत फल निश्चिंत भाव में आपको मिले। तृतीय राशि हूँ मिथुन राशि व्यक्ति माने यही जो एप्रिल मास रही आपणकर ए मास बेसी खराब नुहे बेसी भल रही क्यारियर रे आपणकर निश्चिंत कौन ना चाकरी क्षेत्र में हो संघर्ष रही सहित आपणकर विदेश यात्रा जोग बनुची सहित आप क्यारियर में आपणकर सफलता प्राप्तिर जोग रही जो चाकरी आशा रही चाकरी प्राप्ति करें छोट छोट भूल बुझामणा आपणकर भल भल संपर्क नष्ट कर तो से आप निज बाणी उपर कंट्रोल रखु तो सहित आप सब सूर्य को जल अर्घ्य देवा सहित आप पक्षी पशु मान खाइबा दिंतु तापर कर्कट राशि व्यक्तिशेष माने कौन हम ना कार्यस्थल ये एप्रिल मास आपणकर स्थिर हो कार्य जो क्यारियर रही सहित लव लाइफ टेंशन दूर हो वैवाहिक जीवन सुखमय हो विद्यार्थी मान कार्य हे सहित आपणकर दूर यात्रा जोग बनुची तापर आसुचे सिंह राशि व्यक्तिशेष माने भाग्य आपणकर साथ निश्चिंत भाव में दब कहीं सिंह राशि बहुत भल कटो आपणकर एप्रिल मास सहित अटकी कार्य आपणकर पूर्ण हम क्यारियर रे निश्चिंत भाव में किसी सफलता प्राप्त करेंगे प्रेम संपर्क आपणकर कौन हम ना ताहा विवाह परिणत हम सुखमय हम आउ वैवाहिक जीवन निश्चिंत भाव में जो टेंशन था दूर हो आसो कन्या राशि मासरे बहुत परिश्रम आपको पड़ो स्वास्थ्य टी बिगड़ी जापे से सावधान आप रुहतु तो आर्थिक रूप से आपणकर मजबूत आपंकर निहत रही निज आपणकर मानसिक अवस्था टी दुर्बल रही खर्च बहुत एप्रिल मस आप रही रोजगार जमी हम कन्या राशि सेमती खर्च आपणकर रहित आपणकर निज लोक शत्रु होबार रही तो से आप सावधान निज बाणी पर कंट्रोल बहुत भोग विलासी कन्या राशि व्यक्ति कम जमा आडजस्टिंग करपारती तो से यही मसरे आपणकर जहाँ रही आपणकर स्वास्थ्य प्रति ध्यान आप निहाती भाव रखता आसी कन्या राशि पर तुला राशि आपणकर पुराणा मित्र सहित संपर्क मजबूत हम आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या दूर हो सहित तुला राशि व्यक्ति माने आप निश्चिंत किसी नुआ कार्य आपणकर सूर्य स्थिति बदलले आपणकर स्वाभाविक भाव में उन्नति आसो सहित क्यारियर रे उन्नति किंतु खर्च आपणकर बहुत ये मासरे एप्रिल मासे रहिबो आउ तार सहित विवाह जोग संतान सुख आपणकर रही तुला राशि व्यक्ति विचार आसे क्यारियर रे निश्चित परिवर्तन हम चाकरी क्षेत्र आशायी मान चाकरी जोग रही विवाह जोग रही सहित धन प्राप्ति जोग रही एमतीक स्वास्थ्य अवस्था आपंकर विशेष समस्या देखा विचार आसे हनुमान जी चालीसा
ନିହାତି ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାପରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ସାବଧାନ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବିନା ଫସେଇବା ମାନେ ବିନା ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲାରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଯେ କି ଆପଣ ସତର୍କତା ସହିତ ରହିବା ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ, ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତାପରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏହି ମାସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ରୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ସେମିତି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ। ତା ସହିତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାସ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରେସରାଇଜ ବଢ଼ିଯିବ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ମାସରେ ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଏ ମାସଟି କଟିବ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିଅଛି ମୀନ ରାଶି, ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ। କିଛି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରା ହେଉ, ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାର ହେଉ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ଟିକେ ବାହାରିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିହାତି ଭାବରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ପୂଜା ଆଉ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଯାଇ ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିହାତି କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା 12 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସ କିଭଳି ଭାବରେ କଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଆପଣଙ୍କ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଯଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସହାୟ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଦାନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଏ ନମ୍ବରରେ ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସମର୍ଥ ରହିଛି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରାଶି। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣାଯାଇଛି କେବଳ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।